अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का वज़ीफ़ा आपने टाइटल से, थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा। कितना खूबसूरत और बेहतरीन वज़ीफ़ा है ये। जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ये वज़ीफ़ा मैं बरसों से करती आ रही हूँ। मुझे कितने साल हो गए इस वज़ीफ़े को करते हुए, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आपको इस वज़ीफ़े के बारे में क्या बताऊँ। चलिए आपको इसकी फ़जीलतें और कौन सी सूरत है और कौन सी सूरत की ये 2 आयतें आपको पढ़नी हैं, जो कि इन सब की जो मालूमात है अभी इस वीडियो में मैं आपको देने लगी हूँ। याद रखिएगा, ये बात मैं आपको आज बता रही हूँ कि जिसने इस वज़ीफ़े को पकड़ लिया अपनी ज़िंदगी के लिए, उसने ज़िंदगी की हर कामयाबी हासिल कर ली, हर खुशहाली हासिल कर ली, हर बरकतें हासिल कर ली। वो चीज़ जो उस बंदे को चाहिए, जिस शख्स को कोई भी चीज़ चाहिए, अगर उसने इसके ज़रिए मांगी ना, तो फिर याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी कभी भी फिर ये नहीं कहेंगे आप कि मैंने ये चीज़ मांगी और मुझे नहीं मिली। आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर जायज़ हाजत कबूल होगी। बेहतरीन वज़ीफ़ा है ये। इसकी इतनी सारी फ़जीलतें हैं, इतनी सारी बरकतें हैं, जो कि अभी अगर मैं आपको बताऊंगी तो इंशाअल्लाह आज से ही आप ये वज़ीफ़ा पढ़ना शुरू कर लेंगे। बेहतरीन वज़ीफ़ा है ये, जो भी पढ़ता है वो रंग जाता है। मैं ख़ुद ये वज़ीफ़ा जो है कितने सालों से करती आ रही हूँ। मुझे कितने साल हो गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि इससे मुझे क्या क्या मिला है, कितना सब कुछ मिला है। ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। याद रखिएगा, मुश्किलात हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, ख्वाहिशात हर किसी के दिल में आते हैं, कामयाबियाँ हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई सारे आजमाइशों से गुज़र के, कई सारी तकलीफ़ों से गुज़र के तब जाके उनको जो है वो सारी खुशियाँ, वो बरकतें मिलती हैं, उनकी वो सारी दिल की ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े किस्मत वाले होते हैं, जिनके किस्मत में ही सारी चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन याद रखिएगा, मुश्किलात जो है किस्मत वालों की ज़िंदगी में भी आते हैं, और जो है मुश्किलात हर आम इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें तो हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई आजमाइश, कोई ना कोई टेंशन होगी, और कोई ना कोई तकलीफ़ों से गुज़र रहा होगा। साथ में आप ये भी देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी की वजह भी होगी। हर एक की ज़िंदगी में जो है, हर एक की ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। बेशक जो मुश्किलात है, मुश्किलात के साथ आसानी भी है। इसलिए कभी भी मुश्किलात से डरना नहीं है, झुकना नहीं है। ये नहीं समझना कि अरे ये मुश्किल आ गई, अब मैं इससे आगे कैसे निकलूं, बल्कि एक नई हिम्मत ख़ुद को देनी है। याद रखिएगा, जिस दिन आपने ख़ुद को हरा दिया, ये दुनिया आपको हरा देगी। और जिस दिन आपने ख़ुद को एक हौसला दिया, एक हिम्मत दिया कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए, तो ये दुनिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसे सोचते हैं, आपकी हिम्मत कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। इसलिए मुश्किलात आती रहती है, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी। ज़िंदगी, मुश्किलात, आजमाइशें, ये सब कुछ होता रहता है। याद रखिएगा, हम मुसलमान हैं, हम पर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। जब हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तभी तो हमारी सारी दुआएं कबूल होगी, तभी तो हमारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म होंगी। 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, इसको पढ़ा करें। अगर कभी आपसे नमाज क़ज़ा भी हो जाए तो आप क़ज़ा नमाज़ पढ़िए, लेकिन पढ़ें ज़रूर। एक और बात मैं आपको बताने चली हूँ, हर रोज़ कुरान शरीफ का एक रुकू लाज़मी पढ़ा करें। इससे आपको वो सब कुछ मिलेगा, वो बरकतें मिलेंगी, फ़जीलतें आपके घर में आएंगी, बरकतें आएंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप कुरान शरीफ का एक रुकू हर रोज़ पढ़ेंगे, आपके जिस्म में, आपकी ज़िंदगी में, आपके दिमाग में, आपके दिल में इतना सुकून होगा, इतना सुकून होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपके इर्द गिर्द चाहे कितनी ही आजमाइशें, तकलीफ़ें क्यों ना हो, आपको उनसे लड़ने की एक ताकत होगी। आपको पता होगा कि हर एक चीज़ को आराम से सुलझाया जाता है। आपकी ज़िंदगी में एक सुकून होगा, फिर आप किसी चीज़ से डरेंगे नहीं। इसी तरह जो है 5 वक्त की नमाज़ हमें पढ़ते रहना है।
ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ خود کو یاد دلانی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور اگر آپ نے کسی دنیاوی کام کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دی ہوگی کہ چلو بعد میں پڑھتا ہوں، پھر اس کا وقت نکل گیا ہو اور پھر آپ نے پڑھی نہ ہو، تو آپ کے چہرے پر کتنی شرمندگی ہوگی کہ کسی دنیاوی کام کی وجہ سے آپ نے نماز چھوڑ دی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے دنیا کے کام تو چلتے رہتے ہیں، وہ تو کبھی ختم ہوں گے ہی نہیں، لیکن عبادت کو اپنی سب سے پہلی ترجیح بنائیے۔ جس دن آپ نے عبادت کو اپنی پہلی ترجیح بنائی، اس دن کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ عبادت کو اپنی پہلی ترجیح بنائیے، جو کامیابی ہے وہ آپ کی قدم قدم ہوگی، آپ کے ہر قدم پر آپ کو آسمان کی بلندیوں تک کامیابی ملے گی۔ اس لیے عبادت کو اپنی پہلی ترجیح بنائیے، یہ آپ کو دنیا میں بھی آگے رکھے گی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے نماز سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے، دنیا کے کام بعد میں رکھیے گا، نماز سب سے پہلے ہے۔ یہ بات میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی رہتی ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم تو دعا مانگتے ہیں، لیکن کیا آپ کو دعا کرنے کا طریقہ آتا ہے صحیح کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے؟ اگر وہ طریقہ نہیں آتا جو میں سکھانے لگی ہوں تو پہلے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص۔ پھر اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے جو کہ آپ کے دل میں ہے، چاہے وہ کوئی بھی دعا ہو، لیکن وہ دعا جو ہے وہ جائز دعا ہو انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے دعا کرتے وقت اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگیے گا، کیونکہ جس چیز میں آپ کی خیر ہوگی، آپ کے گھر والوں کے لیے خیر ہوگی، تو وہ چیز آپ کے لیے بہتر سے بہترین ثابت ہوگی۔ اور پھر دعا کو جو ہے ایک بار درود شریف پڑھ کر مکمل کر لیجئے گا۔ اس طرح جب انشاءاللہ آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ کے ارد گرد کسی کو اس طرح دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ ان کو ضرور سکھائیے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ یہاں پر جس وظیفے کی میں بات کر رہی تھی وہ شیئر ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جو کہ آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنا ہے، پھر جو دو آیاتیں میں آپ کو بتا رہی تھی وہ یہاں پر شیئر ہونے والا ہے۔ پھر آپ کو یہ 2 آیتیں پڑھنی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص یہ دونوں آیتیں رات کو پڑھتے وقت پڑھے گا تو یہ دونوں اسے اس رات میں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ جو اس سے پہلے شیئر ہو چکا ہے، جو شخص بھی یہ دونوں پڑھے گا، کسی وقت بھی پڑھے گا، تو اس کی دعا قبول ہوگی، اس کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں کوئی بھی دعا ہے تو آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت اور سورہ فاتحہ کو مل کر پڑھیں، دونوں پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، اور دعا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں۔ انشاءاللہ اس طرح آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔